short message. Let's read Joshua chapter 1 verse 8. Atong dunganan sa pagbasa, kung ninyo nakita, this book, ready? Atong basahon. Verse number 8, ready? Read. This book of the law shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang Diyos magadugang panalangin siyang pulong. Let's pray. Dear Lord, thank you Ginoo sa imong pulong, among gibasa karon nga gabi. I pray nga imong i-bless kini Ginoo sa among pagtuon nini, sa among pagmalandong nini Amahan. Nga masabtan namo Ginoo ang importance Ginoo sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Guide us sa pagginoo sa mga kabataan na masabtan ng imong pulong sa simple nga pamaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Naingon pa sa Biblia dinhi, Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shalt not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So ang book of the law nagisgutan dinhi is gitawag ni nga Pentateuch, the first 5 books sa Bible. Mao ni ang book of the law: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, ug Deuteronomy. Mao ni siyang gisgutan ni Joshua nga book of the law. Whereas sa ato karon na naman tay complete Bible, Genesis paingon sa Revelation, and it's the same ang gisgutan nga book of the law. So ingon sa Biblia nga kaning libro sa balaod dili gyud nato ipalayo gikan sa atong bakbak. Ang pulong sa Ginoo dapat naa gyud ni sa atong bakbak. Kung maghisgot ta, dapat i-appeal gyud nato ang pulong sa Ginoo. Mag-istorya ta, dapat naa gyud ang pulong sa Ginoo. Ingon pa sa Biblia, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ingon sa Biblia, sa atong gibasa nga ang Bible ato ning pamalandungan day and night. Unsa nang day and night? Ang Biblia pamalandungan, tun-an, basahon day and night. Adlaw og gabi. Kinahanglan kinsa sa inyo sa balay gabasa og Bible? Gabasa mo mga bata? So dapat magbasa mo og Bible ha. Ingon sa Biblia kinahanglan ato ning pamalandungan. Dili lang sa simbahan, hasta sa inyohang balay. Kung naamoy Bible, dapat magbasa gid mo og Bible. Ato ning tun-an. Ingon sa Biblia, day and night. Then unsay mahitabo kung ato ning pamalandungan ang Bible day and night, adlaw ug gabi? That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Para mabantayan nato ug mabuhat nato ang tanan nga nahisulat gikan sa pulong sa Ginoo. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung ato ning tun-an, pamalandungan nato ang pulong sa Dios adlaw ug gabi, ingon sa Biblia, thou shalt have good success. Kamo nga naga-eskwela, si Mary, si Martha, si Sherlyn, si Giselle, si GR, ingon sa Biblia, makaangkon ta og good success. Successful ka. Maayo nga kalampusan. Makalampos ka sa pagtungha. Grade 4 ka. Sunod tuig. Unsa na ka? Grade 4 gihapon. Dili. Grade 5 na. Good success. Ha? Maningkamot gid mo eskwela. Kinahanglan gid ninyo ang pulong sa Ginoo. Dili maguyab-uyab. Ano uyab dire? Oh. So pulong sa Ginoo, pamalandungan adlaw ug gabi. Gikinahanglan na sa mga bata kanatong tanan. Gikinahanglan gid nato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang mga Kristohanon, ang pulong sa Ginoo is very important gid sa atong kinabuhi. Kay nga sa Biblia, ingon pa ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So nagkinahanglan gid ta sa pulong sa Ginoo. Diri sa balay, sila Joy, sila Ate Faith, si Angel, si Kuya Ben, kung na silang gina-require nga magbasa gyud og Bible.
Kaya importante gud kayo ang Bible. Ang Bible makapabright ni sa inyo ha. Bisag dili kayo mo makabalo og English, magsige mo basa og Bible, mabright mo. So para mabright mo, magbasa mo og Bible. Si Pastor James, ako, kuan ra ko grade 6. Pagkaman ako grade 6, nag-eskwela din ko pagka-pastor, kani nagtuon ko sa Bible. So gitabangan ko sa Ginoo, makabalo din ko sa Bible. So kamo pod, buning kamot mo nga dili lang grade 6 inyong mahuman. Kahuman mo grade 6, antod makahuman mo high school, nitugod sa Ginoo makahuman mo og college. Pero kinahanglan gyud nga kanunay gyud uban gyud ninyo ang Bible. Magbasa gyud mo sa Bible. Sa inyong balay, basa gyud mo og Bible. Kay ingon sa Biblia, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Taguan na to ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing para dili ta makasala sa Ginoo. Kay kung wala tay pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing, makauna-una man din taghimo og sala. So gikinahanglan gid nato ang pulong sa Ginoo mag-guide sa tuwa. Kay ang pulong sa Ginoo mao man ni atong light. Ang pulong sa Ginoo mao ni siya ang suga sa atong dalan. So gikinahanglan gid nato ang pulong sa Ginoo. Pamalandungan nato karon sa gani adlaw ug gabi. So sa tanan nga Kristohanon, bisan pagdugay na taga-simba, gikinahanglan gid nato ang pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Para sa gunang mukaon ta, di ba mukaon ta? Unsay una kanon inig buntag? Para mukaon ta, ang tawag na kung buntag magunsa? Mamahaw. Sunod pagkaod to, maniyod to, pagkagabi manihapon. Kinsa sa inyo nakatising ng eskwela o walay kaon? Nakatising mo na? Di ba sakit atong tiyan? Magliso ng maestra, di ta kasabot kay gutom ta, walay kaon. Kani, ang Biblia mo ni ang pagkaon sa atong kalag. Di kinahanglan ta magkaon. Kaya kung dili ta magkaon sa pulong sa Ginoo, gutomon man ta. Di ta kasabot. So kinahanglan punta sa atong spiritual life, gikinahanglan nato ang Bible, ang pulong sa Ginoo. So di gyud nato ni si Platon adlaw ug gabi. Bisan pagtigulang na ta, maabot ang time nga maminyo na mo, nanapod mo yung anak, kamo na pa mo tudlo sa inyong anak, tudluan ninyo sila nga magbasa pod sa Bible. Pila edad ni mo Martha? 10. O si Martha gikan karon mga pila ka karon 10? O mga 10 years gikan karon naminyo na ni si Martha, 20 na siya. O di ba? Moingon ka nga dili pastor oy. Diya man gid mo padulong. So kung naminyo na pod mo, tudluan na pod ninyo inyong anak. May tungod na pod sa pulong sa Ginoo. Kaya importante kayo ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo, tudluan ta unsay sala. Unsay dili maayo buhaton, dili maayo mamalikas. Dili maayo musukol sa mama ug papa. Dili mo magtubag-tubag sa inyong mama ug papa. Amen? Oh, gatudlo ni ang pulong sa Ginoo sa ato. Sumo ni, nagkikinahanglan gyud ang pulong sa Ginoo atong pamalandungan. Kaya ang pulong sa Ginoo ang gitudloan ni kaayuhan ra gyud. Dili ni magtudlo sa inyo ha og kadautan. Mao na kaninyong pagsimba, ginatudloan mo sa pulong sa Ginoo. So kanato mga Kristiyanon, di gyud nato kalimtan, importante gyud ang pulong sa Dios. Amen? Adlaw og gabi. Mga estudyante, adlaw og gabi. Pamalandungan gyud ang pulong sa Dios. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Di gyud mo mag-prosper. Di gyud mo mahimong successful. Gusto ko mahimo kong doktor, gusto ko mahimo kong nurse, gusto ko mahimong engineer. Di gyud na mahitabo basta wala sa inyo ha ang pulong sa Ginoo. Mo na ang mag-guide sa inyo ha, magtabang sa inyo ha. So ang Dios maghatag dugang panalangin siyang pulong. Let's pray, Lord. Thank you, Ginoo, sa imong reminders na importante gyud ang imong mga pulong. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon nga niya karon nga gabi and even Ginoo ni ining mga bata. I pray, Lord, nga mo silang panalanginan nga magtubo sila nga may nadlukon nga kanimo. Ug sa tanan, Ginoo, nga membro sa iglesia, subo pamalandungon nga ang uban wala dinhi. But I pray, Lord, nga kadasig kanunay sa pag-alaga di mo kining ihatag. Ginoo, among isalig kanimo, Lord, ang tanan. Imong panalanginan ang trabaho, negosyo, panginabuhian sa mga membro.
And I pray Ginoo nga karong Sunday ang mga visitors ug prospect na Ginoo makasimba sila si Ray Ginoo Kachula. I pray nga makasimba Ginoo si Juliet Ginoo nga Clemente Fortunado. I pray Lord nga makasimba usab siya ug tanan Ginoo sa visitors la Sunday Budyongan family. I pray nga makabalik sila Ginoo. Amahan na mo itugyan kini tanan diya kanimo ban sa paglaom nga amon ning madawat pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. One song magkanta ta. Let's sing one song. Manindog tang